मथुरा लीला शेष होइछि। श्रीकृष्ण द्वारका लीला प्रस्तुत। कंस पत्नी अस्थि एवं प्राप्ति थिले जरासन्धक दुहिता। कन्या स्नेह विमोहित हुई शोक एवं क्रोधवशत जरासन्ध कृष्ण रामक सहित यदुवंश ध्वंस करने को मथुरा आक्रमण करिछि। कृष्ण बलराम असाधारण विक्रम प्रकाश करी तार 23 अक्षयणी सैन्य संहार करिसंति। बलराम निरस्त्र सैन्य सामंतहीन जरासंध को बांधिसंति। सेना संगे युद्धे जिला धनाणी बोलती प्रभु चक्रपाणी। राजन जिणिलु समर ए धन भंडार तुम्भर उग्रसेन को धन देई पूरे मिलिले बेनी भाई। कृष्णर तेजे यदुबण युद्धे दिशन्ति सर्वकाण अभेद्य ताहांक शरीर एबे हो शुण नृपवर। जरासंधर जेते कृत्य तोते कहिली भागवत शपथ 10 12 हारी पूर्ण साजिला दंडधारी। ब्रह्मानंदन ताहा जानी भाणती मने परिमाणी। काण जबन वीर थिले यदुकुशल नाही भले। आज करिबी देव कार्य गंजीबी जबनर तेज। एते विचारी शून्य बाटे मिलिले जबन निकटे। देखी सानंद नृपवर उजिला नारद पयर। कर जुगड़ देई सिरे नमिला मुनिंक पयरे। काल जबन मुख चाही मुनि कहंती खेद बही। जादव वंशे महाबली अछंती राम बनमाली। जरासंधर जेते बड़ माइले 17 बेड़ ताहांक संगे युद्धकारी तिनी भुवने नाही सरी। तुझे बोलाऊ बड़ियार यदुंक संगे युद्ध कर। जराही साजी अछि युद्धे पारिले साध एही मध्य। आसमहर तुले तुही कृष्ण को भेटाई बिने। कृष्णर रूप गुण कही नारद गले आग होई।
ଶୁଣି ତାହା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବଳିଲା ଉତ୍ସାହ ଯବନ ବଳ 3 କୋଟି ସାଜିଲା ବନଗିରି ଘୋଟି রজনী কালে মধুপুরী রুন্ধিলা তিনি পুর করি যবন বড় দেখি হরি কহন্তি রাম কর ধরি দেখ যাদব বড় কষ্ট দৈব আনি কলা হট মাগধ আসু অছি বাহি যাদবে ଯିବେ আজ কাহি যবন সঙ্গে যুদ্ধ করি রহিলে সমর আবরি এমন্তে মাগধ আসিব যদুଙ୍କୁ প্রাণে সংহারিব ধন জীবন বন্দী করি ঘেনাই জীব নিজ পুরী নির্জনে দুর্গে কভিয়াই ধন কুটুম্ব তহি থোই তেবে করিবারণ রঙ্গ হেমন্তে কহিলে শ্রীরঙ্গ জলধি মধ্যে কৃষ্ণ যাই বলন্তি বরুণଙ୍କୁ চাহি সমুদ্র মধ্যে ছাড় স্থান এথে মু করিবি বিশ্রাম শুনি গোবিন্দর বচন ছাড়িলা 12 যোজন গোবিন্দ বিশ্বকর্মা রাই বলন্তি তার মুখ চাহি দ্বারকা নামে দিব্যপুর দেব মানবে অগোচর মথুরাপুর প্রায় কর যাহার যেমন্ত মন্দির গোবিন্দ আজ্ঞা পরমাণে নির্মাণ কলা তৎক্ষণে চিত্র বিচিত্র পুরমান দেখিলে মোহে জনমন অতি সুসঞ্চ উচ্চ সার মেঢ় অট্টালি পুর দ্বার হেমর যত তম্বা মহি নানা ভুবন প্রকাশই মহামর্কত পদ্মরাগ নীল লোহিত পীত রঙ্গ গোবিন্দ যোগ মায়া করি রাত্রে মথুরাপুর শিরি দ্বারকাপুর মধ্যে থই মিলিলে রাম সঙ্গে যাই রজনী হইলা প্রভাত বাহার হেলে গোপীনাথ কমল মালা কণ্ঠে সোহি কর যুগলে শস্ত্র নাহি কহই দাস জগন্নাথ সে হরি পাদে দেই চিত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে দুর্গনিবেশनं নাম 54 অধ্যায়ः।